तार इस्लामाबाद में अहम गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि बानी पीटीआई के तमाम तर अपने ही लोग हैं कि जिन्होंने जब उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा था, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो रास्ते में रुकावटें खड़ी की। हमने कभी किसी की सेहत पर सियासत नहीं की है। उनका ये कहना था कि इनकी जानिब से वहाँ पर ना सिर्फ टोलियों की सूरत में इनके अपने ही अफराद को खड़ा किया गया, बल्कि वहाँ पर हुल्लड़बाजी और किसी भी किस्म के शोर शराबे से अदालती अहकामात थे जिनसे मना किया गया था। लेकिन इन्होंने अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई और तमाम तो लोग ग्रुपिंग में वहाँ पर मौजूद रहे। हमने तमाम तो जो अदालती अहकामात थे कि इन्हें ना सिर्फ इन अस्पताल पहुँचाया जाए, इनका चेकअप करवाया जाए, वहाँ पर अल-शिफा के डॉक्टर्स मौजूद होने चाहिए और दीगर तो मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद जो तमाम तो उसके क्रक्स निकला, उसके बाद से उन्हें वापस लाया गया। तो ये वो तमाम तर लोग हैं जो अपने बानी ही के इलाज मुआवजे के हवाले से तमाम तर रुकावटें खड़े करने के हवाले से पेश थे। बानी ने अपने दौरे हुकूमत में दूसरों की सेहत पर तंज किया, तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करते रहे, लेकिन हमने कभी सेहत पर इस तरह की बयानबाजी नहीं की है, बल्कि हमारा ये मानना है कि सेहत पर पॉलिटिसाइज सेहत के मामलात को नहीं किया जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि हम जो बयानात ये देते रहे उनके बरक्स बेहतरीन इकदाम उठा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अदालती अहकामात भी थे और हम भी ये चाहते हैं कि सेहत पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने नज़रसानी अपील में तमाम कैदियों के लिए जो सहूलतें दी, बानी पीटीआई की दोस्तों की सेहत से मुतालिक जारी होने वाले बयानात के बाद से जो हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया और फिर जो हमारी जानिब से इकदाम उठाए गए, बानी का चेकअप करवाया गया, उन डॉक्टर्स को शामिल किया गया, उनकी बहन को उस पैनल में शामिल किया गया और फिर ये कहा गया कि किसी किस्म का भी वहाँ पर ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होगा। ये तमाम तो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने कोई एक हुक्मनामा भी नहीं माना। उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई की दोस्तों की सेहत से मुतालिक तमाम तर बयानात जो रहे वो सबके सामने आया हैं, वाज़ेह हैं कि जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने क्या किया। बानी अपने दौरे हुकूमत में हमेशा तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करते थे। बार काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया कि बानी पीटीआई के सियासी एजेंडे के लिए कुछ वकला हैं जो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, ये उनका ज़ाती राय है, लिहाजा हमें इससे दूर रखा जाए। बार काउंसिल के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये तमाम तर लोगों की जानिब से बयान किया जा रहा है कि ये ग्रुप है मखसूस तमाम तर वकला का जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये उनका ज़ाती फ़ेल है, लिहाजा हम इसे डिसऑन करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि ये तमाम तर वो हैं जो हमेशा ये कहते रहे कि जब अदालत की जानिब से हमारे बानी को अस्पताल मुंतकिली के हमारे से अहकाम जारी होंगे तो इस पर मेनान अमल किया जाएगा, लेकिन जब उन्हें वहाँ से अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था तो यही लोग वहाँ पर मौजूद थे और कोने खुदरों से न जाने कहाँ से निकल कर ये वहाँ पहुँच गए और फिर उसके बाद अस्पताल के बाहर जो है ये तमाम तर जमघटों की सूरत में तब तक मौजूद रहे जब तक इनके बानी जो हैं वो हॉस्पिटल में थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और फिर मीडिया से आके गुफ्तगू करना और फिर दूसरा हुकूमत की जानिब से जो तमाम तर मौक़िफ़ अपनाया गया या इक़दाम उठाए गए उनके बरक्स स्टेटमेंट्स मीडिया पे आके देना, ये तमाम तर लोग जो हैं इस चीज़ को माने कि अब इनका जो बयानिया है उसे अब ख़त्म कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब माहिर कानून हारिस अज़मत साहब। बहुत शुक्रिया हारिस अज़मत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हारिस अज़मत साहब, क्या कहिएगा इस वक्त जो तमाम तर स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये तमाम तर जो इक़दाम उठाए गए बानी के हवाले से, बयानात जो अदालती अहकामात हैं उनकी खुली खिलाफ वर्जी की गई हैं, क्या वाक़तन ऐसा है? आपको क्या लगता है कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ ये तमाम तर चीज़ें जो कही जा रही हैं टू सम व्हाट एक्सटेंट ये ठीक है? जी देखें, मैं समझता हूँ कि किसी की भी सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट का भी मेरे ख्याल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है यही व्यू है। दैट इज द स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट कि जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द जेल रूल्स, जेल मैनुअल, वो बानी पीटीआई को भी मिलना चाहिए और किसी और पाकिस्तान के कैदी को भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब जो एक मसला उठा है कि ये कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की गई है, अगर आप मेरे से स्ट्रिक्टली मेरी ओपिनियन लेते हैं तो मेरे हिसाब से कंटेम्प्ट तो गवर्नमेंट की तरफ से कमिट नहीं हुई। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर की इन इट्स ट्रू स्पिरिट कंप्लायंस कर दी थी। तो अब ये अदालत के अंदर जब मामला जाएगा तो अदालत देखेगी, लेकिन कंटेम्प्ट का एक बेसिक असूल है कि कंटेम्प्ट हमेशा कोर्ट और कंटेमनर के दरमियान होती है। इसके अंदर कोई बंदा पार्टी बन के, स्टेक होल्डर बन के इन्फोर्स नहीं कर सकता कि जी इसके ऊपर कंटेम्प्ट लगाएं। इसके अंदर आपने ऑर्डर देखा होगा, ऑर्डर के अंदर दो मामलात थे कि एक ट्रीटमेंट करानी थी और दूसरा मामला था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पोलिटिसाइज हेल्थ मामलात को नहीं किया जाएगा। सो एक पार्टी ने जो गवर्नमेंट थी टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी उन्होंने कंप्लायंस कराने की कोशिश की। शिफा हॉस्पिटल के बाहर जो हमने टीवी पे देखा, बहुत से रिपोर्टर्स आ गए, चीजें आ गई, इम्पॉसिबल हो गया सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वहां ले जाना। तो द गवर्नमेंट टुक इमरान खान साहब को टू द बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद इन द सिटी, पिम्स ले गए और शिफा के उनको डॉक्टर्स को बुला लिया।
تو آئی تھنک ان لیٹر ان اسپرٹ کمپلائنس، اگر آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کا قانون بھی دیکھیں نا تو جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا اس کے اندر وہ ڈس اوبیڈینس نہیں ہے، لفظ ہے ولفل ڈس اوبیڈینس. تو اگر ٹو دی بیسٹ آف دیئر ایبلٹی انہوں نے کمپلائنس کر دی ہے، اور اس کے بعد دوسری سائڈ کو دیکھیں وہ انہوں نے ٹاک شوز اور پریس کانفرنسز اور ہر چیز کر دی ہے، تو یہ تو کنٹمپٹ انفیکٹ میرے حساب سے تو گورنمنٹ کو فائل کرنی چاہیے. بٹ لیٹس سی اب عدالت اس کو کیسے دیکھتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں حکومت اور اب جو کورٹ کے درمیان یہ جو قانونی کشمکش ہے مزید بڑھے گی، کمپلیکیشن ہوگی، کانولیوٹ کیا جائے گا سچویشن میں، یا پھر یہ کسی بھی طرح سے جو ہے اسے کسی راہ لگایا جا سکتا ہے؟ جی میرے خیال سے تو جو پیک تھی اس کانفرنٹیشن کی وہ ہو چکی ہے. گورنمنٹ نے ایک کنٹمپٹ فائل کر دی ہے، اور ساتھ جو پی ٹی آئی انہوں نے کنٹمپٹ فائل کر دی ہے. گورنمنٹ نے اپنا ریویو فائل کر دیا ہے. ناؤ دا میٹر از ان کورٹ. عدالت دیکھے گی کہ اس میں کیا کرنا ہے. لیکن ایز این ایکسپرٹ اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ نارملی اس طرح کی کنٹمپٹ میں کیا ہوتا ہے، تو انڈر نارمل سرکمسٹانسز کورٹ ہمیشہ اس طرح کے کیسز کے اندر، خاص طور پہ پولیٹیکل نوعیت کے کیسز میں، جوڈیشل ریسٹرینٹ کو ڈپلوائے کرتے ہیں، اور روٹین میں ایسے کیسز کے اندر کوئی بہت سخت کنٹمپٹ کی کارروائی ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اینڈ آئی تھنک وہی پریسیڈنٹ ادھر بھی فالو ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ آج بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہر طرح کی ہم صحت کے اوپر کوئی پولیٹیسائز نہیں کریں گے، ہم ہر طرح کی صحت کے معاملات پہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر قانون حارث عظمت صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پاکستان بار کونسل کے 8 ممبران نے بھی بانی پی ٹی آئی کو شفا ہسپتال منتقل نہ کرنے کے حوالے سے مذمت کا معاملہ، اور اس حوالے سے ہم ابھی کچھ دیر پہلے جو عطا طاہر صاحب نے گفتگو کی میڈیا سے، انہوں نے بھی بڑے واضح انداز سے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جس طرح سے اس تمام تر میٹر کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے یہ نہیں کیا جانا چاہیے. اب یہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ عدالت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اوبیسلی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ، لیکن اس پر جو ایکسپرٹ جو اوپینین ہے وہ بھی یہی ہے. ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے حارث صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ واقعتاً یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بنتا نہیں، حالانکہ گورنمنٹ کو اس تمام تر معاملے پر سٹانس لینا چاہیے تھا. لیکن پی ٹی آئی والے تمام وہی چیزیں کر رہے ہیں، وہی حربے آزمانے کی جن سے انہیں نہ صرف منع کیا گیا تھا بلکہ انہیں سختی سے روکا گیا تھا کہ اس تمام تر معاملے میں وہ اس طرح کے کسی قسم کو کوئی جسٹس پاس آن نہیں کریں گے. لیکن ہم یہ دیکھا کہ نہ صرف انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، پریس کانفرنس کر ڈالی ہے، بلکہ جس طرح جن چیزوں سے منع کیا تھا وہی وہ تمام تر عمل جو ہے وہ ان کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے. لہٰذا اس طرح جو کہا یہ جا رہا ہے تو اس میں وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے بھی پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر سخت تنقید کی گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ تنقید اس حوالے سے اگر دیکھیں جو کنٹمپٹ آف کورٹ کا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے. انتظامیہ نے عدالتی احکامات پر عمل کیا اور بانی پی ٹی آئی کا مکمل نہ صرف چیک اپ کروایا بلکہ وہاں پر جو شفا ہاسپٹل کے تمام تر جو میڈیکل جو ڈاکٹرز تھے ان کو بھی وہاں پہ بلایا گیا، اور تمام تر ان کی بہنیں، فیملی کے ممبرز، وہ تمام تر لوگ جن کو جو ہے وہ پینل میں شامل کیا جانا تھا وہ وہاں موجود تھے.